May mga batang nakitulog dito sa kwarto namin. Iyak ng iyak to kagabi. Nilagnat na naman guys. Pero ngayon wala na. Siguro napagod lang kahapon. 1, 2. Nakitulog din ito eh. Si Kenneth, sobrang dalang lang talaga niya makitulog dito sa kwarto namin. Yun si ate. Yun. Nangingibang kwarto lagi ito eh. Yung gusto mo pang matulog, kaya lang nanay ka na. Bukod sa 30 ka na, nanay ka na kung anong oras natulog ang mga bata. I mean, nagising. Ganon ka din gigising, wala kang choice. Fish, fish in her water. Fish, fish, there is fish has there is Olifantje. olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Anders krijg je de weg nog kwijt. En dan heb je nog soms spijt. Olifantje in de zee. Laat je nog eens met mij mee. Yay! Ano pa? Fouten, pillen, teken nog steeds. Zakje, fouten, nee. Ja, dit is een klein potje. Die hebben we al gezien, toch? Sinterklaasje, bommen, bommen, bommen. Sinterklaasje, potje. Sinterklaas, gooien en de strooien. Ken je nog die liedje met die kontje? Ja. Gooien met z'n gooien. Ah, ik vergeet dat liedje alweer. Vergeet dat liedje alweer. Matatapos pa kayo Vergeet kanta. Sorry jongens en meisjes, ik kan niet. Aray, sumakit ang kamay ko. Wala silang natapos na kanta. Ang gulo. At okay na sila. Okay na ang kanilang nadarama. Kanta siya ulit. Akala papagod na eh. Hey, shoulder me. And toes. Head. Shoulder me. Punta tayo ng dentist nila. Papatingin namin yung tumubo ni Ate Zoe na permanent teeth. Tapos dahil magte-3 na si Kenneth, kailangan matignan ng ano niya, ng temporary ipin niya. Dentist pa man din sila ng ulan-ulan. Naghahampa. Wala talaga silang natatapos na ano, na kanta. Pagod yan siya kasi kakakanta niya. Hala, guys, sorry, kalikot natin. May parking ba ako doon eh? Mommy, Yeah. ik kan naar de gaan. Yung motor na natanda. Okay? Yes. Diyan na? Gusto kong pakita yan sa ano, oh. Volleyballen. Sa dentist niya. Patingin nga nung teeth. Volleyballen. Ayan, oh. Yeah, Ganyan yeah. sila tumubo. Hello. Sarap, yeah? Okay. Maar ook Nakakita ng olibolan. volleyballen. Aking dalaga. May nagtitinda dito sa gilid ng yung Christmas donuts. Christmas donuts. Je bent zo groot. Je bent zo groot. Lopen na. Lopen na. Big girl na yan eh. Kamerdrie. Kamerdrie. Zullen we eens heel goed gaan kijken? Misschien wel. Dat je het nog niet weet. Ik ga ze niet voor je wiebelen hoor, dat mag je helemaal zelf doen. Of je broertje. Sarap. Woehoe. Mijn broertje kan dat niet doen. Denk je van niet? Nou, papa's en mama's kunnen het soms ook heel goed. Ja.
2 tanden zelf, helemaal zelf uitgedaan. Helemaal zelf. En waar zijn ze gebleven? Want alleen grote meiden hebben dat. Big girls. Eens kijken. Hè? Nou, je hebt gelijk. Ze zitten nog vast, maar het duurt niet zo lang meer. Ik voel al dat ze een beetje gaan wiebelen. Naast die grote mensentanden komen nog meer wiebeltanden. En die voorste boven. Eens kijken. Nee, daar moeten we nog even op wachten. Maar dat gaat niet lang meer duren. Dan krijg je er nog veel meer. Ja, en ik ben bijna jarig. Ben je ook nog... Ja, nog 1 maand. Wat een feest allemaal. Als je al grote mensen tanden krijgt, krijg je vaak ook grote mensen kiezen. They're already there. I Okay. can feel them. Ooh. They just need to grow a little bit more. But sometimes your gums hurt because they grow. What do we do then if her gums You are- give her paracetamol for the night if need be. Okay. Blijf rustig dan, ja? Oh, rustig doen. Blijf rustig. Wow. Tuurlijk. Wow. een stukje de lucht in. Daar ga je omhoog. Dit is haar eerste keer. Alleen. Goed zo. Ja. Wow. En Leuk. nu ga ik een bed maken van je stoel. Ja? Oeh. Deze vind ik leuk. Ja, vind je het leuk? Vind je het leuk, Ken? Zo met Zoe, hè? Hij is wel een bijna 3. Zo. Kijk eens, ik doe Hij is deze, wel dan ga dapper. ik niet niezen op jou. En zo hou ik droge vingers. Ja. Ik ben daar. Het is de eerste keer. En dan zet ik het licht aan. En dan mag je de mond heel ver open doen. Ah. Zo. Wauw. En dan pak ik mijn stokje en dan ga ik tellen. Wauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mag je open? 8, 9, 10. Goed zo. 10 beneden. Wat? Zullen we eens kijken of het er boven ook 10 zijn? Ja. Bovenop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar hele slappe wangen. Goed zo. 8, 9, 10. Kan je ze ook horen? Luister eens. Wat is dat? Goed zo. Zo hoort Kribbel? het. Goed gedaan. Ik zag 10 boven en ik zag 10 onder. Goed gedaan. Ziet er netjes uit. Geen gaatjes, netjes gepoetst. Oké. High five. Wauw. Yes. Goed zo. Keurig. Ja, goed gedaan. Show it to mami. Hi guys. May nakuha silang coin. Hey. Hindi. Tapos may machine sila dito. Pwede silang kumuha ng toys. Okay, Draya. Draya. Zo, ayaw? Zal ik jou helpen? Ik wil jou helpen. 1, 2, 3. Zo. Andere kant. Andere kant. Ja, goed zo. Ja. Hopsa. Ja, nog een keer. Andere kant. Zo. Ja. Nog een keer. Ja. Wow, wat is dat? Ik weet niet wat is dit ding. Let me see. Mami, Moet je jij googlen. bent Ja, ik wil jou helpen. Nou, voor ons? Voor mij. Malapit itong dentist sa bahay ni Oma. Kaya pasyalan natin siya. Nakuha na ang gusto. May olive na. Di man niya na-push na maayos. Neck. Okay. Oma? Zoe. Wala pa. No kayong care, anak? Oma? Wala pa. Oma? Oma? Open makan voor ons. Hallo? Open makan. Dat is Kenneth. Hallo? Dit is Kenneth. Dat is Kenneth. Nee, ik hoor dit. Maar Kenneth is...
Kenneth kan niet erbij, dus ik ga het wel zeggen. Mag wij er langs? Dit is ik, Zoe. Dank je, oma. Basic yung prata. Ni Storan. Ayaw na namang umuwi, guys. Wala ka. Bye, Oma. Bye, oma. Before that pa, day. Hi, guys. Hi, guys. Bahay na tayo, guys. Open ko to. Yeah. Sumaglit lang kami dun kay Mama. Ay, go. Kinumusta lang namin siya kasi sabi niya nagpa-check up siya nung isang araw. Kinumusta namin ang kanyang check-up. Very good ang mga bata sa kanilang dentist. Very good ang aking Kenneth. Very good yun Ku. Ay, kanta daw ang Kenneth namin. Krota pa, dosto. Okay. Ay, yan ang kumanta. Road met Vita Stephen. Pag kinanta na niya daw, hindi na niya kakanta ulit. Ay, mag-introduce ka na lang da. Ako. Po. Si. Sino ka? Kenneth. Who out ba niya? Four daw. That is two. Who out ba niya? Ano daw pangalan? Ako? Po? Si? Sino ka? Kenneth. Si Mama B pala, update pala sa kanya. Si Mama B po yung kinuwento ko last time dun sa vlog ko. Hindi po si Mama Marina, hindi po ang aking biyenan. Kasi may nag-comment na sabihin mo sa biyenan mo, yung ganon. Si Mama B po yung mama ko po na nasa Pinas. Ngayon, mali pala ang diagnose sa kanya. Nabuisit ako. Binigyan pa man din siya ng gamot nung doktor. Kasi nung check up siya last week, Sunday yon, wala daw available na doktor. I mean, hindi available yung doktor niya. Wala daw mga clinic. So, may pinuntahan sila and then may general doctor doon. Doon siya nagpa-check up and then sabi nung general doctor na yon na may Bell's palsy si Mama Be. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, na-mention ko, nakaganon yung niya. Binigyan siya ng gamot para sa Bell's palsy. Kasi nga, yun nga yung diagnose ng doktor sa kanya. Pero although binigyan siya ng gamot ng doktor, sabi nung doktor, magpa-check pa rin sa neurologist. And then, nagpa-check up nga siya sa neurologist. It turned out, mali pala ang sinabi nung unang doktor sa kanya. Mali ang diagnose sa kanya. Wala pala siyang Bell's palsy, na mild stroke pala siya. Tapos, nung tinawagan ako ng sister-in-law ko kasi kasama niya si Mama B ng pa-check up. Sabi niya ganon, mild stroke nga daw. Tapos, tinest daw siya na yung parang pinagalaw itong mata niya. Tapos, chinek yung face niya and everything. Kasi kapag Bell's palsy nga daw, hindi mo magagalaw yung yung eyebrow mo. Pero si Mama B, nagalaw naman niya. Although, nakaganyan siya, still nagalaw pa din niya. So, ang diagnose ng neurologist sa kanya, pinakalma pa siya. Sabi nung neurologist, huwag kang magpapanik. Wala kang Bell's palsy, pero na mild stroke ka. Ayun, tas tinanong ko pa nga yung sister-in-law ko, bakit pa binigyan ng gamot? Hindi naman pala Bell's palsy. Sayang lang, di ba? Sa bagay, vitamins naman natin yung binigay, tapos isang klase ng steroid na gamot yung binigay. Buti na lang, hindi nila binili lahat yung gamot para sa Bell's palsy. Bumili lang sila yung days na before talaga yung check-up niya sa neurologist. Tapos, in-advise siya ng doktor na pa-MRI or CT scan. Ngayong week ang MRI niya. Hindi ko alam kung MRI or CT scan ang papagawa sa kanya. And then, may niran ulit na test sa kanya. Ayun. So, it turned out na hindi pala Bell's palsy, mild stroke pala ang ni Mama B. Nag-alala tuloy ako ng todo-todo. Alam mo yon. Ay. Anyway, at least nalaman ka agad. Yun nga lang na wrong diagnose siya ng una, pero still, ngayon, nasa tamang path na siya, kumbaga. Ano ba yan ang aking Nilipat ko kasi ito. Nag-rearrange kasi ako ng bahay. Alam mo yun?
Hindi mapakali eh. Ni-rearrange ko. Saka ko napapakita sa inyo kapag na ano ko na siya, natapos ko na siya. Magulo pa siya as of now. So, ayun ang chika kay Mama B. Pasensya na kayo guys. Ang dami nating absent for this past few weeks. Alam nyo naman ang ating routine, bahay, trabaho, mga bata. Tapos pag nagkasakit pa sila, naku, hindi talaga ako nakakapag-vlog. Pinapahinga ko na lang talaga. Ang mai-share ko lang sa ngayon ay mas maluwang ang area na laruan na ng mga bata. Yun lang. Nalipat ang TV. I-reveal ko na lang yan kapag natapos ko na. Kasi usually kapag ganito, yung marami akong iniisip, maraming tumatakbo sa utak ko. Ito yung parang pang-release ko ng stress bukod sa paglalakad. Mag-arrange. Manggulo ng bahay. Yes. Mag-arrange, alam mo yun, para mabawasan ng konti ang stress. Kayo ba, ano bang ginagawa ninyo to release yung stress ninyo? Please comment down below para makakuha naman ako ng tips sa inyo. Hi, Kit. Naglalaro si Kenneth ng magnet. For the past few days nga din, ayan ang ginagawa ko, nag-rearrange, nag-aayos ng mga halaman ko. Para mabawasan ng konti ang ano, alam niyo yun, yung pressure sa utak. Na ma-relieve ng konti. Yeah. For the past few days din ang mga bata nagkasakit. Uso kasi dito yung, excuse me for the term, excuse me po sa mga kumakain, yung poop virus na tinatawag nila dito, yung norovirus ba yan? Uso yan dito sa mga bata. So natamaan itong dalawa. Yung sila nagtatae, nagsusuka, pero okay naman na sila. Ang binabantayan kasi dyan, hindi sila ma-dehydrate. So, bumili na ako ng maraming oral, ORS tawag nila. Yung parang Pedialyte, ganyan. Okay, thank you. Okay, guys, i-end ko na ang aking vlog. At tayo magluluto pa. Bye, guys! Bye guys! Thank you for watching. See you all next time. Kung di absent. Bye-bye! Happy simbang gabi! Simbang gabi na nak. Walang simbang gabi dito guys. Pakisimba nyo na lang kami. Bye-bye!